96 96 96 96 96 96 حروف ربط 3 Conjonction 3 Conjonction 3 حروف ربط 3 Conjonction 3 Conjonction 3 من به محض اینکه ساعت زنگ بزند بیدار می شوم. Je me lève dès que le réveil sonne. Je me lève dès que le réveil sonne. من به محض اینکه ساعت زنگ بزند بیدار می شوم. Je me lève dès que le réveil sonne. Je me lève dès que le réveil sonne. من به محض اینکه شروع به درس خواندن می کنم خسته می شوم. Je me fatigue dès que je dois étudier. Je me fatigue dès que je dois étudier. من به محض اینکه شروع به درس خواندن می کنم خسته می شوم. Je me fatigue dès que je dois étudier. Je me fatigue dès que je dois étudier. به محض اینکه به سن 60 سالگی برسم دیگر کار نمی کنم. J'arrêterai le travail dès que j'aurai 60 ans. J'arrêterai le travail dès que j'aurai 60 ans. به محض اینکه به سن 60 سالگی برسم دیگر کار نمی کنم. J'arrêterai le travail dès que j'aurai 60 ans. J'arrêterai le travail dès que j'aurai 60 ans. کی تلفن می کنید؟ Quand appellerez-vous? Quand appellerez-vous? کی تلفن می کنید؟ Quand appellerez-vous? Quand appellerez-vous? به محض اینکه چند لحظه فرصت پیدا کنم. Dès que j'aurai le temps. Dès que j'aurai le temps. به محض اینکه چند لحظه فرصت پیدا کنم. Dès que j'aurai le temps. Dès que j'aurai le temps. او به محض اینکه فرصت پیدا کند تلفن می کند. Il appelle dès qu'il a le temps. Il appelle dès qu'il a le temps. او به محض اینکه فرصت پیدا کند تلفن می کند. Il appelle dès qu'il a le temps. Il appelle dès qu'il a le temps. چه مدت شما کار خواهید کرد؟ Combien de temps travaillerez-vous? Combien de temps travaillerez-vous? چه مدت شما کار خواهید کرد؟ Combien de temps travaillerez-vous? Combien de temps travaillerez-vous? تا زمانی که بتوانم کار خواهم کرد. Je travaillerai aussi longtemps que je le peux. Je travaillerai aussi longtemps que je le peux. تا زمانی که بتوانم کار خواهم کرد. Je travaillerai aussi longtemps que je le peux. Je travaillerai aussi longtemps que je le peux.
من تا زمانی که سالم باشم کار خواهم کرد. Je travaillerai aussi longtemps que je serai en bonne santé. Je travaillerai aussi longtemps que je serai en bonne santé. من تا زمانی که سالم باشم کار خواهم کرد. Je travaillerai aussi longtemps que je serai en bonne santé. Je travaillerai aussi longtemps que je serai en bonne santé. او به جای اینکه کار کند در رخت خواب لم داده است. Il reste au lit au lieu de travailler. Il reste au lit au lieu de travailler. او به جای اینکه کار کند در رخت خواب لم داده است. Il reste au lit au lieu de travailler. Il reste au lit au lieu de travailler. او به جای اینکه غذا بپزد روزنامه می‌خواند. Elle lit le journal au lieu de faire la cuisine. Elle lit le journal au lieu de faire la cuisine. او به جای اینکه غذا بپزد روزنامه می‌خواند. Elle lit le journal au lieu de faire la cuisine. Elle lit le journal au lieu de faire la cuisine. او به جای اینکه به خانه برود در بار می‌نشیند. Il est assis au bistrot au lieu d'aller à la maison. Il est assis au bistrot au lieu d'aller à la maison. او به جای اینکه به خانه برود در بار می‌نشیند. Il est assis au bistrot au lieu d'aller à la maison. Il est assis au bistrot au lieu d'aller à la maison. تا آنجا که من اطلاع دارم او اینجا زندگی می‌کند. Autant que je le sache, il habite ici. Autant que je le sache, il habite ici. تا آنجا که من اطلاع دارم او اینجا زندگی می‌کند. Autant que je le sache, il habite ici. Autant que je le sache, il habite ici. تا آنجا که من اطلاع دارم همسرش مریض است. Autant que je le sache, sa femme est malade. Autant que je le sache, sa femme est malade. تا آنجا که من اطلاع دارم همسرش مریض است. Autant que je le sache, sa femme est malade. Autant que je le sache, sa femme est malade. تا آنجا که من اطلاع دارم او بیکار است. Autant que je le sache, il est au chômage. Autant que je le sache, il est au chômage. تا آنجا که من اطلاع دارم او بیکار است. Autant que je le sache, il est au chômage. Autant que je le sache, il est au chômage. من خواب ماندم وگرنه به موقع می رسیدم. Si je ne m'étais pas endormi, j'aurais été à l'heure. Si je ne m'étais pas endormi, j'aurais été à l'heure. من خواب ماندم وگرنه به موقع می رسیدم. Si je ne m'étais pas endormi, j'aurais été à l'heure. Si je ne m'étais pas endormi, j'aurais été à l'heure. من به اتوبوس نرسیدم وگرنه به موقع می رسیدم. Si je n'avais pas manqué le bus,
j'aurais été à l'heure. Si je n'avais pas manqué le bus, j'aurais été à l'heure. من به اتوبوس نرسیدم وگرنه به موقع می رسیدم. Si je n'avais pas manqué le bus, j'aurais été à l'heure. Si je n'avais pas manqué le bus, j'aurais été à l'heure. من راه را پیدا نکردم وگرنه به موقع می رسیدم. Si je ne m'étais pas perdu, j'aurais été à l'heure. Si je ne m'étais pas perdu, j'aurais été à l'heure. من راه را پیدا نکردم وگرنه به موقع می رسیدم. Si je ne m'étais pas perdu, j'aurais été à l'heure. Si je ne m'étais pas perdu, j'aurais été à l'heure.